उल्लंघनर प्रथम भाग को एत भल पाइबा देवाई समस्त को धन्यवाद। तेबे आसतु ना शुणा यार द्वितीय भाग को। भवनाथों भली उच्च विचार पवित्र भावना संपन्न युवक को ज्वाई करने बुनियादी घरर बापा माने चाहिए स्वाभाविक कथा। उत्तम चरित्रर पुण्यवंत स्वामीटीए पाइले झीटी सुखरे रहिबो, उत्तम संतानर जननी हब। आउ कौन लोड़ा? कुमारी झील मैंने शिवंक मुंडरे चंपा चढ़ाउतिले भवनाथ को स्वामी भाव में पाइबापी। सावित्री लक्षे चंपा शिवंक शिर चढ़ई परा। भवनाथ को से स्वामी रूपे पाइबा जोगु समवयसी झील बोहू मानकर ईर्षार पात्री भी होइथिबो, किंतु सावित्री पाइला कौन? बिचारी स्वामी सुहाग कौन जानिला नहीं। दिने हेले स्वामी तार सुंदर मुह को मुग्ध विभोर हो चाहिए कि रसभरा कथा पदे स्वामी मुहर शुणा तार कपाल लेखन नथिला। 8 वर्ष कटिगला ओढ़णा तले। ईश्वर कृपारू गर्भोदय हैला, श्रीनाथ जन्मिला। बास नारी जीवन सार्थक होईगला। कूल रक्षा हैला, जीवन पूर्ण। सतरे कौन सावित्रीर जीवन पूर्ण थिला? श्रीनाथ 5 वर्षर न हेउणु छाटी पिटी होई से सेपारी को बाट काटिला कहीं? कि रोगरे दिनु दिन क्षीण हेबाकु लागिला? भवनाथ से कथा कहि पारिबे नाही। सावित्रीर देह पाकु बापा बोउ थिले, रोग को थिले वैद्य। सावित्रीर शेष बेଳରେ भी भवनाथ ता पाखरे नथिले। समस्तଙ୍କ सम्मुखरे केमिति बसी थांती युवती स्त्रीर सेजरे, हेउ पछके मल्ला सेज। सावित्रीर मला मुह को आउसी देवाकू अवश्य मन हेउथिला 2 बुंदा लुह तार मनोरम कपाଳରେ थापी दबा पाई। मात्र पुरुष पणिया सांकुड़ी देइथिला प्रेमिक पणिया को। पुणी संभ्रम तो अच्छी। ता छड़ा माटीपिंडरे माया लगे लाभ कौन? असार संसार जानी मध्य संसार को जाबुड़ी धरिबा हेउची मोहग्रस्त मनीषर लक्षण। भवनाथ पछ करि देइथिले अबुझा मोहमाया को। सावित्रीर शव अह्य डेंगुरा बजे उठिथिला अगणारू। भवनाथ सतकु सत लुह ढालिबार केही देखिनी। याकू कहंती पुरुषर धैर्य। सावित्रींकर मृत्युरे भवनाथ को आश्वासन देवाकू आसी लोके ओलटी आश्वासन बाणी शुणुथिले भवनाथंक मुहरु। मो पाई आपण माने एते दुख करूछंती देखि मते बड़ दुख लागुची। व्यस्त किम पाई? से ता धर्म नहीं गला। असार संसार रे घांटी होई थांता कहीं? पुण्यवती चली गला। श्रीनाथ पाई दुख। जी माँ झिउंड करिछंती सेई ताकू मनीष करिवे। बापा माँ निमित्त मात्र। समस्ते ताजुब। भवनाथ को आहा चू चू कही फेरिबा परिवर्ते बाहाबा दे फेरंती। सावित्री मरण को मध्य ईर्षा करिवार यथेष्ट कारण थिला। सावित्री जेतिकी दिन बंची थिला स्वामीर जशरे गौरविणी जीवन काटिथिबो। सावित्री पुत्रवती हेला। जीवनर दुख शोक जरा व्याधि कौन जानिला नहीं। मुंडर ओढ़णा खसी नहीं, भुआसुनी देह भांगी नहीं। अह्य सुलक्षणी होई मथाए सिंदूर नाई मरण चितारे दाउ दाउ जलिला। याठू बड़ी सुखर जीवन सुखर मरण कौन अच्छी? मरण तो सावित्री को जशवंती करदेला। भवनाथ स्वामी भाव में अनुदार अनुतम थिले, एकथा किए कहीदेव? कौन दोष थिला भवनाथंकठी? चोरी, नारी, द्वाचोरी, माड़ फौदारी, निशा पाणी, फुटाणी, स्त्री को गाली फजित, मराधरा, कौन दोष थिला भवनाथंकठी? घरे बाहरे सबुठी तो स्थित प्रज्ञ। सावित्री स्वामींकर कौ दुर्गुणर क्षय धरी या ता आगरे टुपु टुपु फुसुफुसु हेब जे से सुखी नुहे, ता छाती भितरे दुख रुंधी होई ताकू अणनिश्वासी कर देइछि। भवनाथ स्त्री स्वागी नुहे बोली कहि पारि थांता सावित्री, मात्र जवाब मिली थांता छी मुख लज्जा बोली कौन किछि नाही। तेबे पुअर माँ हेलु केमिति? से कौन आउ पूजार्चना ठाकुर धंदा छाड़ी तते दिन राति धेई धेई करू थांता? घरर संस्कार बोली तो किछि अछि? सावित्री एपरि जिंकास वचन शुणी नाही।
କାରଣ ତାର ଜିହ୍ୱା କେବେ ସ୍ୱାମୀ ନିନ୍ଦା କରିନାହିଁ। ଘରେ ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ନଣନ୍ଦ ଦିଅର ଖୁଡ଼ି ଶାଶୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ସୋହାଗରେ ଉଣା ବି ନଥିଲା। ପୁରା ଘର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର। ଆଉ ଅପୁରା ରହିଲା କେଉଁଠି? ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ଅପୁରା ରହିଗଲା ସେ ତ ନିଜର ଦୋଷ। ସେ ଦୋଷ ଯାହାଟି ଥିବ ସେ 7 ଜନ୍ମରେ ବି ପୁରା ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣିବନି। ଭବନାଥ ମରଣ ଶେଷରେ ପଡ଼ି ସାବିତ୍ରୀକୁ ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଯାହା ଜୁଆନ ଆଖିର ଜ୍ୟୋତିରେ ଦିଶୁନଥିଲା ସେ କଥା ଆଜି ପରଳପକା ଦରମଲା ଆଖିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କିଏ କହିଯାଇଛି ପର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଆଖି ଟେକି ଅନେଇବା ପାପ। କିଏ କହିଯାଇଛି ଆପଣାର ବାହା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମନ ପୂରେଇ ସୁହାଗ କରିବା କାମୁକତା। କିଏ କହିଯାଇଛି ଟୋକା ବୟସରେ ବୁଢ଼ାଙ୍କ ପରି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମକୁ ଲାତ ମାରି ମୋକ୍ଷକୁ ମୁକୁଟ ମଡ଼େଇ ବୁଲିବା ଚରିତ୍ରବତା। କିଏ ବାନ୍ଧିଛି ଯଶ ଅପଯଶ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଆଉ ସଂଯମର ଏଇ ବନ୍ଧ। ଯଦି ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଅନେଇବା ପାପ ତାହେଲେ କ'ଣ ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେବା ପୁଣ୍ୟ? ସୁନ୍ଦରକୁ ସୁନ୍ଦର କହିବାରେ ପାପ କେଉଁଠି ରହିଲା? ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁନ୍ଦର, ମା ଦୁର୍ଗା ଓଜସ୍ୱିନୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ ବାଣୀ କଣ୍ଠୀ ଏକଥା ପ୍ରାଣ ଖୋଲି ସଭିଏଁ କହନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ପାପ? ସେଇମିତି ଗୋଟାଏ ପାପରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ଭବନାଥ ଟୋକା ବୟସଟାକୁ ବୁଢ଼ା କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନଥିଲା, ଅବଶୋଷ ନଥିଲା। କୁଳଦେବତା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଚରଣରେ ଚିତ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ସେ ପ୍ରୌଢ଼ ହୋଇଗଲେ। ମାତ୍ର ଆଖି ଟେକି ପର ଝିଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଚାହିଁବାର କେହି ଦେଖିନି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବାସନା ଜାଗ୍ରତ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ କାହାରି ଆଖିରେ ପଡ଼ିନି। ବାପା ମାଆଙ୍କ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ବାହା ହୋଇଥିଲେ କୁଳ ରକ୍ଷା ପାଇଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଣି ତାହା ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର କହିବାକୁ ଗଲେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ସେ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ଅବଶ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ବେଶୀ କାଳ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଭବନାଥଙ୍କର ଏଇ ମନଟାଣ ସବୁଦିନକୁ ରହିଥାନ୍ତା କି ନା ସେ ଆଜି ଜୋର ଦେଇ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଜୋର ଦେଇ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଲା ଆଖିରେ ସାବିତ୍ରୀ ବାର ବାର ଦିଶି ଯାଉଛି। ସେ ଦିଶିବା ଦମକାଏ ଚୋରା ମଳୟ ପରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ। ମଳୟର ପରଶ ଅନୁଭବ ପାଲଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଭେଇ ଯାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀର ଦେହ ସ୍ମୃତି ଠିକ୍ ସେମିତି। କେମିତି ସାବିତ୍ରୀର ମୁହଁ? ନାଲି ନୀଳି ବାଇଗଣୀ ମେଘରଙ୍ଗୀ ରଙ୍ଗିଣୀ ଫୁଲିଆ। ଶାଢ଼ୀର ଈଷତ୍ ଲମ୍ବ ଓଢ଼ଣା ତଳୁ ସାବିତ୍ରୀର ଜହ୍ନିପୁଲିଆ ଧାର ମୁହଁଟି ଦିଶେ ପବିତ୍ର ସଞ୍ଜବତୀ ଭଳି। ଶାଢ଼ୀରେ ଆବୃତ ତାର ସଜ ଦେହ ଦିଶେ ଦେବତା ଲାଗି ପତ୍ରଫୁଲ ମିଶା ସାତ୍ୱିକ ତୁଳସୀ କେଣ୍ଡା ଭଳି। ତାର ଅଳତା ବୋଳା କଅଁଳ ପାଦ ଦୁଇଟି ଦିଶେ ମୁଠି ମୁଠି ନିଚିପଡ଼ ଝୋଟି ଭଳି। ତାର ବାଲା ପଟଳ ଫଳ ପିନ୍ଧା ଅୟସୁଲକ୍ଷଣୀ ହାତ ଦୁଇଟି ଦିଶେ ମିଶାମିଶି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ଫୁଲର ଅଦାଗୁନ୍ଥା ଗଜରା ମାଳ ଭଳି। ତାର ହଳଦୀ ପାଟଳ ପାପୁଲି ଦୁଇଟି ଦିଶେ ଦେବତା ଛଡ଼ା ପଦ୍ମ ପାଖୁଡ଼ା ଭଳି। ତାର କ୍ଷୀଣ ସୁଠାମ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଶେ ଜୀଉଙ୍କ ସେବା ଲାଗି ଘୋରି ହୋଇ ଯାଇଥିବା ଚନ୍ଦନ କାଠି ଭଳି। ତା କପାଳର ଦାଉ ଦାଉ ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଠି ଆସେ ଗହଳ କେଶର ଅନ୍ଧାର କାଟି। ନାକ ଫଳିର ସୁନା ମାଛି ପ୍ରବାତି ତାରା ଭଳି ଜିକ୍ ଜିକ୍ କରେ। ସେଠି କାମନା ବାସନାର ସ୍ଥାନ କାହିଁ? ତା କେଶରୁ ଫିଟି ପଡ଼େ ଧୂପ ଅଗୁରର ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ। ତା ନିଶ୍ୱାସରେ ଲିଭିଲା ଦୀପର ବାସ୍ନା। ସବୁ ମିଶି ସାବିତ୍ରୀ ଦିଶେ ପୂଜା ଅର୍ଘ୍ୟ ପରି। ସେଠି ଦେହ କାହିଁ? ଖାଲି ଭାବ, ଭାବ ହିଁ ଭାବ। ସାବିତ୍ରୀ ତ ପୂଜାର ପ୍ରତିମା। ଭବନାଥଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ସହ ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଶ୍ରୀନାଥର ଜନ୍ମ ପରଠୁ। ଭବନାଥ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜୀଉଙ୍କ ଛଡ଼ାମାଳ ଭଳି ବଡ଼ ସାଦର ସୋହାଗରେ ଭାବନାର ଡୋରିରେ ଗୁନ୍ଥି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତିକି ବର୍ଷ ଗୃହସ୍ଥ ଋଷିଟିଏ ଭଳି। ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅବହେଳା, ଅପାରଗ ସ୍ୱାମୀପଣିଆ, ଅବିଚାର ନିଷ୍ଠୁରତା? ଆଜି ଯାଏ ସେ କଥା କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଭବନାଥଙ୍କୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବି କହିନଥିଲା। ଆଜି କେଜାଣି କାହିଁକି ସେ ନିଜ ପାଖରେ ଏହା ସଫେଇ ଦେଉଛନ୍ତି।